मोस्ट इंपोर्टेंट भिडियो देखो ये आमको माराथन क्लास 2 रही मो प्रथम क्लास पढ़ी माराथन क्लास 1 रे जोटा आमको फ्राक सरला साहित्य और नाथ साहित्यर तो आगो को एग्जाम अच्छी निहाती भाव में प्राक्टिस करवा आम जोटा क्वेश्चन आंसर प्राक्टिस करवा रिविजन करवा बुझीपारे आमको एग्जाम अच्छी सर्ट क्वेश्चन आंसर आमको बहुत हेल्पफुल हो पार तो देखो ये आमको माराथन क्लास 2 रो मैंने भी माराथन क्लास 1 देखी ना निहाती भाव में ये भिडियो तुमने जाकि देखीदे। तो आज आम डिस्कसन करवा सारला साहित्यर यूनिट 2 रे अच्छे कौन माराथन क्लास 2। तो चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा तापर समस्त चैनल को नुआ चैनल को समस्त सब्सक्राइब करदे प्रत्येक दिन यही टाइम आम कौन क्लास आरंभ करुचे। तो चलतु प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे सारला दास क्यों राजा समसामयिक थे बहुत इंपोर्टेंट। सारला दास होती कपिलेन्द्र देव को समय सीमा थे सारला दास। नेक्स्ट आदिकवि क्या कहुए देख आदिकवि आपंकर सारला दास होती आदिकवि। परवर्ती प्रश्न देखा कपिलेन्द्र देव केबे शासन करते माने शासन समय सीमा केते 1435 रु 1468। परवर्ती प्रश्न देखा ओडिया साहित्यर जनक किए ओडिया साहित्यर जनक क्या कहुए सारला दास को आम कह ओडिया साहित्यर जनक बोली बुझीपारे निजे निजे माने निजे निजे मैंने क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन आंसर आस कि नहीं शुणी शुणिक मन रखु आमको निहाती भाव में मन रही एग्जाम आमको बहुत हेल्पफुल हो पार। तो परवर्ती प्रश्न देखा सारला दास केउठी जन्मग्रहण करते देख सारला दास झंकड़ ग्राम सारला दास जन्मग्रहण करते। झंकड़ आराध्य देवी किए सारला देवी बुझीपारे सारला देवी होती झंकड़ आराध्य देवी को सारला देवी को आए। सारला दास पितृदत्त नाम कौन था बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिद्धेश्वर परिड़ा कौन सिद्धेश्वर परिड़ा सारला दास पितृदत्त नाम था। तो परवर्ती प्रश्न देखा सारला दास बड़ भाईर नाम कौन परशुराम कौन परशुराम। तो नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न रोचे सारला दास कौलिक संज्ञा कौन थी परिड़ा है कौलिक संज्ञा हूँ परिड़ा। सारला दास केउ वृत्तर ग्रहण करते डांडी वृत्तर बहुत इंपोर्टेंट डांडी वृत्तर से ग्रहण करते। सारला दास महाभारत रचयिता होता केउ मुनि आख्या दी जाए शूद्र मुनि बोली आख्या दि जाए मन रखिए। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट व्यासदेव को केउ मुनि आख्या दी जाए ब्रह्म मुनि बोली आख्या दि जाए। शाला महाभारत मध्य पर्व कहार महिमा गान कर रामकर महिमा गान कर। तो परवर्ती प्रश्न देखा देख सारला दास केउ धर्म ग्रहण करते बहुत इंपोर्टेंट सारला दास शाक्त धर्म ग्रहण करते कौ धर्म शाक्त धर्म। ओडिया साहित्य किए आदि पुराणकार भाव में प्रतिष्ठित सारला दास। परवर्ती प्रश्न देखा केउ ग्रंथटी को सारला दास प्राथमिक रचना भाव में ग्रहण कर बिलंका रामायण ग्रंथ को सारला दास प्राथमिक प्रथम रचना से कर बिलंका रामायण है। महाकवि सारला दास चंडीपुराण कथावस्तु वर्णना कला बेले प्रथमे मंगलाचरण में कहार वंदना करते गणेशकर वंदना कर मन रखिए निहाती भाव में क्वेश्चन आसो। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो सारला दास चंडीपुराण केउ धर्म पुराण ग्रंथ चंडीपुराण हूँ शाक्त धर्मर चंडीपुराण बोले कही था। देवी दुर्गा सहित कहार भीषण युद्ध होता महिषासुर युद्ध होता आप मैंने निहाती पढ़ी थे। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न महिषासुर क्या द्वारा विलायन होते ब्रह्मा द्वारा बलियान होते है ब्रह्मा द्वारा। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न महिषासुर अजय वीर हेबापी क्या तपस्या कर ब्रह्मा को। महाभारत केते खंड महाभारत हूँ 18 है। परवर्ती प्रश्न देखा गणकपुत्र बोली क्या कहुई गणकपुत्र बोली क्या कहुई दुर्योधन को कहुई। ओड्र राष्ट्र नाम कौन ओडिशा ओड्र है यहाँ ओड्र राष्ट्र नाम हूँ ओडिशा। महाभारत युद्ध को केउ युद्ध भाव में ग्रहण कराए धर्मयुद्ध बोली ग्रहण कराए। महाभारत केउ चरित्रटी स्वाभिमानी केउ चरित्र आप दुर्योधन स्वाभिमानी। कुंती स्वपत्नी किए थे माद्री। गांधारी केते पुत्र जननी थे 100 पुत्र है 100 पुत्र थे। सारला महाभारत पद संख्या केते थिला सारला महाभारत पद संख्या 1,40,000 मन रखिए केते पद संख्या 1,40,000 थिला। कृषक कवि भाव में किए ओडिशार पुल बोली परिचित सारला दास। तो बर्तमान देखिए एमसीक्यू टाइप बर्तमान 1 मार्क गोटे वाक्यर उत्तर लग है ओडिया साहित्य आदिकवि किए ओडिया साहित्य आदिकवि होती सारला दास मन रखिए। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा देख सारला दास केउ उपाधि
ভূষিত হয়েছিলেন কেউ উপাধিরে শারলা দাস শূদ্রমণি উপাধিরে ভূষিত হয়েছিলেন মনে রাখবে শারলা দাস কেউ গজপতি রাজাঙ্ক সমকালীন কবি ଥିଲେ শারলা দাস গজপতি কিଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ମହାକବି ଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କ ନାମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦେବଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କିଏ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବା ଜାତିସ୍ମରତ କଥା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜାତିସ୍ମରତ କଥା ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମ ମତ କ'ଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମ ମତ ହେଉଛି ଶାକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମାଟିର ମହାକବି କିଏ ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଶଙ୍ଖେରପୁର ବା ଝଙ୍କରପୁର ହେଲା ଝଙ୍କରପୁର ବା ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜୈନିକ ଥିଲେ ତ ଶୂଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଜୈନିକ ସୈନିକ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଠ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ା ହେଲା ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ବା ବଡ଼ ଶାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଖ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦେଖ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜବାବଶଳ ନରପତି 1435ରୁ 1466 ହେଲା 66 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ କେଉଁଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଥିଲା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ଓ ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ପରଶୁରାମ ସେ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀରେ ଘାଟିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୂଦ୍ରମଣି ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିଏ ଶାରଳା ଦାସ ହେଲା ଶାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000 ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କଳିଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କଳିଗ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପରିଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଚଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳିଗ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପରିଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱୟଂ ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମାନେ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କବି ଶାରଳା ଦାସ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରାଣ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ତ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଭାବେ ଗାନ୍ଧାର ପଇତା ଦ୍ୱାଦଶ ଚିତା ତ୍ରିକୋଚ ବସନ ତ ହସ୍ତରେ କୁଶବଟୁ ଗଡ଼ୁ ଓ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗଳାରେ ତୁଳସୀମାଳା ଏବଂ ହାତରେ ଜମାମାଳି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଏଇଟା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଭୂଷା ଲେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଶବରମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶବର ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧାମଣା କାଠର ଧନୁ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଗୁଣ ଡାଲି ଆଭରଣ ଫିରିକି ନାରାଚ ତୁଣିର ଗୁଞ୍ଜ ଗରଗଡ଼ମାଲି ଏବଂ କୋଇଲି ସୋତା ପଇତା କୁମୁଦ ଲାଳ ଉତ୍ତୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଡ଼ାର ଏକ ବୀର ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିଡ଼ା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ବହୁ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏତିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ଦେଖ এইটা আমার লাস্ট কোশ্চেন দেখুন 27 কোশ্চেন বহুত ইম্পর্টেন্ট যেটা কি আমার ଶାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଦେଖ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ମନେ ରଖିବେ ଏହା ପ୍ରକାର ଛାନ୍ଦରେ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂଖ୍ୟାର ଅସମାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନମୁନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତ ଆଜି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର
पार्ट जोटाकि आमको माराथन क्लास 2 थिला आम प्रत्येक दिन क्लास करछे समस्त वीडियो को समस्त लाइक करेंगे समस्त चैनल को सब्सक्राइब करदे आम एमती प्रत्येक आम क्लास करबे जोटा कि एसी हो एमटीसी हो एसएससी हो जहाँ भी आम सेकेंड सेम रही है प्रत्येक दिन आम क्लास बा माराथन क्लास ये आम डिस्कसन करवा रिविजन करवा तेणुकर समस्त चैनल को सब्सक्राइब करदे वीडियो को समस्त लाइक करदे शेयर मत करदे तो आज देखते क्लास जोटा कि आमको शाला साहित्य नेक्स्ट आम यूनिट 3 स्टार्ट करवा ये रही धन्यवाद।